बेरायनो वनमासिसा मापलिका सेफेका करबुक गास्तेबे खबजा करबुक ब्लक नि लेबासरा एडिसि विलेज गरजनतिला सा नम्बर वार्ड आपजायो पक्तिशालो मुवामासा बुसा माबा बाखा ताबुनि जरावो बुसा माबा बाबारि आबो बेलायकिनो रेन हनिमानो अबतिहायनो नगै आमसे लोकरा बेलायकिनो वाना जाबैखा सामाबा बामानि बिसिंगो माकनै जला माकथाम ब्रै अबतिके नकनि पुमा बुसा माबा बाजागै नकनि बुमाग्रा सुल्तान मियाताय पुननायनै बिहि जगिया बिबि बेलायकिनो वाना जागलायखा अबनो तै बरक कक्तमा थनाय बुखांगो बरंनि पुन माबा बामान तैनाय बरंनि वाना जामान कंनो साइखिनारका আমার বাড়ি 1 নম্বর ওয়ার্ড লেবাসরা গর্জন টিলা এবং যতনবাড়ি পঞ্চায়েত। আমার আজকে সকালে একটা ছাগলে 5টা বাচ্চা দিয়েছে, 2টা পাড়া চাও 3টা পাড়ি চাও। এখন ছাগলের বাচ্চাও সুস্থ আছে, ছাগলও সুস্থ আছে। আর ছাগলের মালিকের নাম হচ্ছে সুলতান মিয়া এবং দেখশোনা করে জিকিয়া বিবি। এটা আমি এখন জানতে চাই মানে সবার কাছে এটা কি করা যায়। এখন তো মানে বাচ্চা ছাগিটার মানে দুধও কম আছে, এখন কি করে এটা মানে দেখশোনা করার লাগে এটা আমি একটু জানতাম সবার কাছে।